10th class. Now we will proceed with paragraph number 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस अपने इंसाफ के लिए दैट इवन द ज्यूज़ हत्ता के यहूदी हु वर हिज बिटर एनिमीज़ जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त मुखालिफिन थे या सख्त दुश्मन थे brought their suits to him अपने मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते एंड ही डिसाइडेड केसेस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमात का फ़ैसला करते इन अकॉर्डेंस के मुताबिक विद जूइश लॉ यहूदियों के कानून के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए बहुत मशहूर थे यहाँ तक कि यहूदी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे अपने मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के कानून के मुताबिक मुकदमात का फ़ैसला करते वेरी स्ट्रिक्टली वो बहुत सख्ती से फॉलो और पैरवी करते द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह अल्लाह के हुक्म की यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म की बहुत सख्ती से पैरवी करते इफ़ दे कम टू यू अगर वो आपके पास आए इधर जज बिटवीन दैम या उनके दरमियान फ़ैसला करें और डिक्लाइन टू इंटरफेयर या मुदाखलत से इनकार कर दें इफ़ यू डिक्लाइन अगर आप इनकार करते हैं दे कैन नॉट हर्ट यू इन द लीस्ट तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे इफ़ यू जज अगर आप फ़ैसला करते हैं जज इन इक्विटी तो अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करें बिटवीन दैम उनके दरमियान यानी अगर आप फ़ैसला करते हैं तो अदल व इंसाफ के साथ उनके दरमियान फ़ैसला करें फॉर अल्लाह लव्स अल्लाह ताला मोहब्बत करता है दोस्त उनसे हो जज इन इक्विटी जो अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करता है यानी अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करते हैं जस्टिस डिमांड्स इंसाफ तकाजा करता है दैट इट शुड बी अपहेल्ड कि इसे कायम रखना चाहिए इन ऑल द सर्कमस्टांसेस तमाम हालात में इवन यहाँ तक कि इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट ये खिलाफ हो वंस ओन सेल्फ किसी के अपने और वंस फैमिली या ख़ानदान के और रिलेशन या रिश्तेदारों के मतलब इंसाफ तकाजा करता है कि इसे हर किस्म के हालात में कायम किया जाए यहाँ तक कि ये उसके अपने ख़िलाफ़ हो या ख़ानदान के या रिश्तेदारों के ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड अदर पीपल्स अफेयर अपनी तमाम ज़िंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों के मामलात विद जस्टिस मामलात इंसाफ के साथ तय फरमाए एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस और अपने साथियों को भी कहा टू बी जस्ट मुनसिफ होने को एंड टोल्ड हिज कंपेनियन टू बी जस्ट और अपने साथियों को भी मुनसिफ होने को कहा इट इज़ रिपोर्टेड ये बयान किया जाता है बाय हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से मीन्स हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है दैट अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to him अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया when two people जब दो आदमी come to you तुम्हारे पास आए फॉर जजमेंट इंसाफ के लिए यानी हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आए नेवर डिसाइड कभी भी फैसला ना करो इन फेवर ऑफ वन किसी एक के हक़ में विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट बग़ैर दलाइल सुने ऑफ द अदर दूसरे के दलाइल सुने बग़ैर किसी एक के हक़ में फ़ैसला ना करो इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली ये तब ज़्यादा बेहतर है दैट यू विल नो द ट्रुथ कि तब तुम्हें सच मालूम होगा हज़माविया रज़ी ताला अन्हो रिपोर्टेड हज़माविया रज़ी ताला अन्हो से रिवायत है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज सेइंग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एनी रूलर कोई भी हुक्मरान और जज हु क्लोजेस हिज डोर जो कि अपना दरवाज़ा बंद करता है ऑन द पोर गरीबों पर द नीडी ज़रूरतमंदों पर ऑन एंड डिस्टिट्यूट और मसाकीन पर यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई हुक्मरान जो गरीबों ज़रूरतमंदों और मुहताजों पर या मस्कीनों पर अपना दरवाज़ा बंद करता है अल्लाह क्लोजेस हिज डोर अल्लाह अपना दरवाज़ा बंद कर देता है ऑन हिम उस पर व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट जब वो ज़रूरतमंद और मुहताज बन जाता है यानी जब वो ज़रूरतमंद और मुहताज बन जाता है तो अल्लाह उस पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर थे ही प्रोक्लेम्ड उन्होंने ऐलान किया इफ़ आई ऑट समथिंग अगर मैं किसी का मकरूज़ हूँ या कर्जदार हूँ टू एनीवन किसी का
اور if I wronged any person, یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے یا غلط کیا ہے. اور damage someone's property, یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے. اور honor یا عزت کو. my person میرے آدمی, my honor میری عزت, and my property اور میری جائیداد are here یہاں ہے. he may take revenge on me in this world, وہ مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے کسی کا کچھ لینا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہے یا کسی کی عزت اور جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے, میری عزت, میرے لوگ اور میرے جائیداد یہاں پر ہے, وہ مجھ سے اسی دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence, وہاں مکمل خاموشی چھا گئی. Only one person demanded a few dirhams, صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا, which were paid to him, جو اسے اسی وقت دے دیے گئے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم proved by his own example, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال سے یہ ثابت کیا that no one could be more firm. firm means مستقل مزاج نہیں ہو سکتا for justice, انصاف کے لحاظ سے, than him, ان سے زیادہ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر نے اپنی مثال سے یہ ثابت کیا کہ انصاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مستقل مزاج نہیں ہو سکتا, ایون اف اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ, یہاں تک کہ وہ آپ کے اپنے خلاف, اپنے مفاد کے خلاف ہو, اور دا انٹرسٹ آف دوز, یا ان کے مفاد کے خلاف, who were near and dear to him, جو ان کے عزیز اور قریبی تھی. کمپلیٹ لائن بنے گی, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال سے یہ ثابت کیا کہ انصاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی مستقل مزاج نہ ہو سکا, چاہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مفاد یا آپ کے قریبی رشتہ دار اور عزیز کے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ تھا. He decided every case brought to him, ان تک لائے گئے ہر معاملے کا فیصلہ کیا, by friend, دوست اور foe, دشمن, with justice, انصاف کے ساتھ, without fear اور favor, بغیر کسی خوف یا حمایت کے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقدمے کا جو آپ کے دوست یا دشمن آپ کے پاس لاتے, بغیر کسی خوف یا حمایت کے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرماتے. A person of such magnitude, اس قسم کی عظمت کا حامل شخص, ٹرانسینڈنٹ, پار کر جاتا ہے, the barriers, رکاوٹیں, of time and space, وقت اور جگہ کی. یعنی ایسی عظمت والا شخص وقت اور جگہ کی رکاوٹوں کو پار کر جاتا ہے. People of all ages, تمام عمر کے لوگ, can find something, کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں, in his life, ان کی زندگی سے, to provide them with guidance, رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, in their various field of activity, various field, مختلف شعبوں میں of activity, سرگرمی کی. یعنی ہر عمر کا فرد یا ہر عمر کے افراد اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں اپنی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentioned this aspect of his life. قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. Indeed, in the رسول of اللہ, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, you have a good example, ایک بہترین مثال ہے, to follow, پیروی کرنے کے لیے, for him, ان کے لیے, who hopes, جو کہ امید رکھتے ہیں, for the meeting with اللہ, and the last day, اور روز آخرت پر, and remembers اللہ, مجھ خدا کو یاد کرتے ہیں. مطلب قرآن مجید واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت پر امید رکھتا ہے, بہترین نمونہ ہے. There's your chapter is complete.